बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आसिम बिन साबित बिन अबी अल-फलाह अंसारी ये अंसार में कबीला औस के मायानाज सपूत हैं। बहुत ही जांबाज और बहादुर सहाबी हैं। इन्होंने जंग बदर में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और कुफार कुरैश के बड़े बड़े नामवर सरदारों को कत्ल कर दिया। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद हज़रत आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना हैं। 9 हिजरी में ग़ज़वा रजी की जंग में ये कुफार से दस्त बदस्त लड़ते हुए अपने 6 साथियों के साथ शहीद हो गए। इनके मदरजा झेल 2 करामतें बहुत ही मशहूर हैं जो निहायत ही मुस्तनिद हैं। चूँकि आपने जंग बदर के दिन कुफार मक्का के बड़े बड़े नामवर ग्रामीण सूरमाओं और नामवर सरदारों को मौत की घाट उतार दिया था, इसलिए जब कुफार मक्का को उनकी शहादत की खबर मिली तो उन काफिरों ने चंद आदमी को इसलिए मकाम रजी में भेज दिया ताकि उनके बदन का कोई हिस्सा यानी सर वगैरह काट कर लाएं, जिससे ये शिनाख्त हो जाए कि वाकई हज़रत आसिम कत्ल हो गए। चुनाचे चंद कफ़ार उनकी लाश की तलाश में मकाम रजी तक पहुंच गए, मगर वहां जाकर उन काफिरों ने उस शहीद मर्द की ये करामत देखी कि लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों के झुंड ने उनकी तलाश के इर्द गिर्द इस तरह घेरा डाल रखा है जिससे वहां तक किसी का पहुंचना ही नामुमकिन हो गया है। इसलिए कुफार मक्का नाकाम और नामुराद होकर मक्का वापस चले गए। एक और रिवायत में ये भी है कि मक्का की एक काफिरा औरत सलाफा बिनत साद के 2 बेटों को हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग ओहद में कत्ल कर डाला था। इसलिए उस औरत ने जोश इंतकाम में ये कसम खा रखी थी कि अगर मुझको आसिम बिन साबित का सर मिल गया तो मैं उनकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। चुनाचे उसने कुछ लोगों को भेजा था कि तुम उनका सर काट कर लाओ, मैं उसको बहुत बड़ी कीमत देकर खरीद लूंगी। इस लालच में चंद कुफार मकाम रजी तक पहुंचे, मगर जब उन्होंने शहद की मक्खियों का घेरा देखा तो हवास बाख्ता हो गए। मगर ये चंद लालची लोग इस इंतजार में वहां ठहर गए कि जब कभी भी ये शहद की मक्खियां उड़ जाएंगी तो हम उनका सर काट कर ले जाएंगे। खुदा की शान की निहायत जोरदार बारिश हुई और पहाड़ों से बरसाती नाला बहता हुआ उस मैदान में पहुंचा और इस जोर का रेला आया कि कुफार जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए और आपकी मुकद्दस लाश पानी के बहाव के साथ बहती हुई समंदर में पहुंच गई। रिवायत है कि जिस दिन आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, उसी दिन खुदा से ये अहद किया था कि मैं ना तो किसी काफिर के बदन को हाथ लगाऊंगा, ना किसी काफिर को मौका दूंगा कि वो मेरे बदन को छू सके। अल्लाह अकबर, खुदा की शान कि जिंदगी भर तो उनका ये अहद पूरा होता ही रहा, मगर शहादत के बाद भी खुदावंद कदूस ने उनके इस अहद को पूरा फरमा दिया कि कुफार उनके मुकद्दस बदन को हाथ ना लगा सके। पहले शहद की मक्खियों का पहरा लगा दिया, फिर बरसाती नाले ने उनके बदन मुबारक को उनके मुदफन तक पहुंचा दिया। हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन दोनों करामात को पढ़कर गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला का शोहदा कराम पर कितना फजल अजीम होता है और राह खुदा में जान फिदा करने वालों को रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू के दरबार आलिया से कैसी कैसी अजीम शान करामतों के निशान अता किए जाते हैं। वफ़ात के बाद भी उनके तसर्रुफ़ात बसूरत करामात जारी रहते हैं। लिहाजा शहीदों से अकीदत और मोहब्बत और उनका अदब व एहतराम वाजिबुल अमल और लाजिमुल ईमान होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि एक जवान हाजिर खिदमत हुआ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी खजूरों के बाग के इर्द गिर्द दीवार तामीर करा रहा था कि मेरे हमसाये के खजूर का एक दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया। मैंने अपने हमसाये से दरख्वास्त की कि वो अपनी खजूर का दरख्त मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं अपनी दीवार सीधी बनवा सकूं। उसने देने से इनकार किया तो मैंने उस खजूर के दरख्त को खरीदने की पेशकश कर डाली। मेरे हमसाये ने मुझे खजूर का दरख्त बेचने से भी इनकार कर दिया है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान के हमसाये को बुलवा लिया। हमसाया हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौजवान की गुजारिश सुनाई। जैसे उसने तस्लीम किया कि वाक़अतन ऐसा ही हुआ है, आपने उसे फरमाया कि तुम अपनी खजूर का दरख्त इस नौजवान के लिए छोड़ दो या उस दरख्त को नौजवान के हाथों फरोख्त कर दो, वो कीमत ले लो। उस आदमी ने दोनों हालतों में इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया, खजूर का दरख्त इस नौजवान को फरोख्त करके पैसे भी वसूल कर लो और तुम्हें जन्नत में भी एक अजीम शान खजूर का दरख्त मिलेगा जिसके साए की तवालत में सवार 100 साल तक चलता रहेगा। दुनिया के एक दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त की पेशकश ऐसी अजीम पेशकश थी जिसको सुनकर मजलिस में मौजूद सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा शख्स जो जन्नत में ऐसी अजीम शान दरख्त का मालिक हो कैसे जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में जाएगा।
مگر وائی قسمت کہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہیں بھی وہ درخت ملے گا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ منورہ کے سارے تاجر آپ کے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو دہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور سوچا کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو دہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا۔ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو دہدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو دہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں، اس نے آپ کو جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی وجہ سے ان کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو دہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسد کرنے لگا کہ اے کاش وہ ابو دہدہ ہوتا۔ ابو دہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو دہدہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو دہدہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک جلتا رہے۔ ابو دہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو دہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔